Hasre ogunda grete shigri shokro khlaye politics khlaye maine abhai politics no pogoi thangnani nangnai kokti chala Mohanpur model 43 nang boda bodolni atong rok bai hakotoni montri bokroni manke bat khanamani pandawo kok sanani thangi okongno shaka hasre montri okra professor Dr. Manik Shaha Kalne paita kokti chala hakotoni montri bokroni Narendra Modi ni 131 manke bat panda khanalaika hasre montri okra professor Dr. Manik Shaha no khobai montri shobani joto ozamate MLA rok Watalni paita kokti chala Mohanpur model 43 nong bodni loji sakma bai Birmohon school ni thungno khlabo montri bokroni manke bat panda khanalaika bodoli naikolnai rok bai asoge montri bokroni manke bat panda khanamani yaglo hasne montri okra professor Dr. Manik Shaha shaka Shukango terrorist rok Bharat ni jawan rok no bathari khari tango abahai kedru prahastro bo shahid angkha abahai ken operation Sindur surgical strike air strike khai talbital mission khlaijaka aboni bagino hasto gondagiri khlaye shigri chokro khlaye politics khlaiman glak abai politics no pogoi thangna nangnai hini shaka hasne মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা এবং সেইগুলোর থেকে সে দেখে দেখে কারণ আমরা কিন্তু অনেক সময় ভুলে যাই সহজে মাথার মধ্যে অনেক কিছু থাকে না তো এইগুলো লিখে তার কিন্তু একটা ডিকশনারি হয়ে যেত তো এর মধ্যে থেকে যখন মানুষকে বলতো তখন কিন্তু তার কথা শোনার জন্য সমস্ত মানুষ এখনো শুনে এখনো আমাদের যে টেকনোলজির কারণে তার কথাগুলো আমরা শুনতে পাই আজকে আমরা রাজাজি যিনি রাজগোপাল আচার্যজির কথা বললেন আজ পর্যন্ত উনার সম্পর্কে কিন্তু আমরা খালি নাম শুনেছি আবার ভুলেও গেছি কিন্তু উনাকে যে প্রকৃত সম্মান আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে দেখলাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে কিভাবে সম্মান দিয়েছে আমরা প্যাটেল সাহেবকে কিভাবে সম্মান দিয়েছে যারা এতদিন সম্মান দেয়নি খালি একটা পরিবারের খালি তাদেরকে সম্মান দিয়েছে পরিবারের যারা কিন্তু অন্যদের যারা দেশের জন্য এত কিছু করলো আজকে আমরা 150 বছর আমরা এবার তার যে জন্ম শতবার্ষিকী পালন করলাম যে ভগবান বিরসা মুন্ডা জনজাতি গোষ্ঠীর আপনি তো শুনিনি আপনারা শুনেছেন কিনা আমরা জানি না এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে উনি যুদ্ধ করেছেন দেশের জন্য উনি বলিদান হয়েছেন তাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি তাকে সম্মান দিয়েছেন উনার নামে অনেকগুলো আজকে এই জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য অনেক যে স্কিম উনি তৈরি করেছেন সেইভাবেই আজকে পার্লামেন্টে এই রাজগোপাল আচার্যজির উনি সেখানে এবং উনি কি বলছেন যে আপনারা সবাই যান গিয়ে একবার দেখে আসুন সেই পার্লামেন্টে গিয়ে আজকে আবার উনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে ডিজিটাল অ্যারেস্ট নিয়ে অনেক সময় কত রকমের ঘটনা আসে আমাদের সাবধানও করছেন আবার অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাও আমাদের সামনে রাখেন আমরা কিন্তু আমাদের ব্রেনটাকে আমরা মানে খালি চিন্তা করি এবং যে চিন্তার কোনো এন্ড রেজাল্ট নেই ভালো যদি জিনিস চিন্তা করা যায় তবেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এই যে কথাগুলো বলেন যে ভালো মানুষের সাথে চলা ভালো চিন্তা করা দেশের জন্য চিন্তা করা নিজের যে জাতির উন্নয়নের জন্য চিন্তা করা নিজের ফ্যামিলির উন্নয়নের জন্য চিন্তা কিন্তু সর্বোপরি রাষ্ট্রের উন্নয়নের কথা উনি বলছেন রাষ্ট্র যদি উন্নয়ন হয় তবে আজকে সমাজ উন্নয়ন হবে আজকে আমার নিজেরও তখন উন্নয়ন হবে সেই কথাটাই উনি বলছেন সেই কারণেই যে ডিজিটাল যে অ্যারেস্ট এবং ডিজিটাল ফ্রড এখন চারিদিকে হচ্ছে এর থেকে আমরা যেন দূরে থাকি আমরা জানি এখন সব মানুষের কাছে মোবাইল আছে এবং যারা মানে সেইভাবে অনেক সময় একটা সময় আসে যে একটা ফোন আসলে সে বুঝতে পারে না তখন সেই জায়গার মধ্যেই ওই জালে আটকে যায় এর থেকে সতর্ক উনি করলেন লক্ষ লক্ষ টাকা যার কাছে যেরকম টাকা তার কাছে বিশেষ বড় টাকা সেটা যে কোনো সময় এক জায়গার থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতে পারে এর থেকে খুব সাবধান থাকার জন্য উনি এর আগেও বলেছেন এবারও এই যে অ্যাওয়ারনেস সেটা নিজেরাও সবসময় অন্যদের সাথে কথা বলবেন নিজের ফ্যামিলির সাথেও বলবেন আমরা কেওয়াইসি আমরা ফিক্সড ডিপোজিট করি বা আমাদের যে অ্যাকাউন্ট আছে অ্যাকাউন্ট করি তো এই যে নো ইউর কাস্টমার দ্যাট ইজ কেওয়াইসি এই যে কেওয়াইসি সম্পর্কে উনি আজকে কিন্তু বললেন যে আপডেট করা এবং বারবার আমাদের যে পাসওয়ার্ড থাকে অনেক সময় সেই পাসওয়ার্ডের যে মাঝে মাঝে চেঞ্জ করা আদারওয়াইজ কী হয় এই পাসওয়ার্ড কোনো না কোনো সময় যদি অন্যর কাছে যায় আপনার কিন্তু ব্যাংক থেকে মানে এই টাকা কিন্তু চলে যাবে এবং আজকে উড়িষ্যার একটা বিষয়ে উনি রেখেছেন
যে আমি সত্যি অবাক হয়ে গেলাম, আমাদের এখানে তো কত পুকুর। আবাইকার আসলে মান কি বাত পান্দনতি হাসনে মন্ত্রক প্রফেসর ডক্টর মানিশ সাহাদেব শাখা की बात अनुष्ठान आज मोहनपुर में हुआ है और मन की बात अनुष्ठान में हम लोग हमेशा फर्स्ट हुए हैं। लास्ट टाइम भी हम लोग पूरा भारत में हम लोग टॉप रहा, तो कल पता लगेगा त्रिपुरा में भी इस बार भी टॉप होगा क्या। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मन की बात जो अनुष्ठान है वो देखने के लिए पूरा त्रिपुरा में हर बूथ में होता है, सिर्फ बूथ में नहीं है, घर घर में भी सब देखते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे एक माला जैसे एक सूता के साथ बंद रखते हैं, तो ये इस तरह पूरा देश को एक बंधन में रखा कि मन की बात अनुष्ठान। इस आज का जो मन की बात अनुष्ठान में मुझे इतना टची लगा, काफ़ी टची, इसलिए कि एक बच्ची, छोटी सी बच्ची है, उसका देहांत हो गया, उनका माँ बाप डिसीजन लिया, उसका पूरा ऑर्गन जो है किसी का काम में आए। आप जानते हो शरीर का कोई भी ऑर्गन किसी भी हर ऑर्गन काम आ सकता है, तो ये दोनों ने डिसीजन लिया पेरेंट, ये बच्चे तो गुजर गए लेकिन इनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो तो इससे ये लोग देख पाएंगे उनको। तो ये एक मैसेज पूरा भारत को दिया है कि ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, बहुत लोग ये करते ही नहीं हैं, तो इसके लिए भी एक आंदोलन चाहिए। दूसरा विषय आप देखिए, एक हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद भी वो लेडी कैसे गाड़ी चला के कितना दूर वो चला रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये आप हमेशा अपने आप को मैंने स्ट्रांग समझो, यू आर स्ट्रांगर, यू आर स्ट्रांगेस्ट। ये अगर दिल में है तब आने वाले दिन आप कुछ भी कर सकते हो। हम खुद भी देखते हैं बहुत लोगों को अगर पैर नहीं है, किसी को हाथ नहीं है, किसी का आँख नहीं है, फिर भी वो चलने के लिए जो आजकल जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में वो अपने आप को फिट कर लेते हैं। आप जानते हो पारा ओलंपिक भी स्टार्ट हुआ और भारत से बहुत लोग पारा ओलंपिक में खेल कूद में पार्टिसिपेट किए और अच्छा प्राइज भी लाया है। त्रिपुरा से भी बहुत सारे लोग जो पैर नहीं है, उसके बाद इनका हैंडीकैप्ड का जो हम लोग कहते हैं विकलांग, उसमें भी ये लोग मैंने बैठे हुए नहीं हैं, उनको हम लोग भी आगे बढ़ने के लिए जो सहारा चाहिए, जो चीज़ देना चाहिए, हेल्प करना, वो हम लोग कर रहे हैं। तो और आप ब्लाइंड जो देखते हो आप लोग, जो कान में सुन के हैं, तो ये क्रिकेट चलाते हैं, माने क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरह काफ़ी उन्होंने मन की बात अनुष्ठान से आप आज भी एक बहुत बड़ा एक चीज़ अच्छा लगा मुझे, ये इतना तालाब भारत में है, त्रिपुरा में तो बहुत है आप जानते हो, तो इस तालाब का ये भी आप एरिया को यूज़ करके आप कैसे वो जो फसल आप वहाँ पर आप कर सकते हो, ये भी चीज़ उन्होंने बताया। एक के बाद उन्होंने जैसे राजा गोपालन जी के बारे में बताया, पार्लियामेंट उनका मूर्ति वहाँ पर इस बार करेंगे, तो सबको कहा आप लोग भी जाके देखिए वहाँ पर। और पहले भी हम लोग देखे थे जे पटेल साहब को कितना सम्मान दिए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैसे सम्मान दिए, तो इससे मन की बात मतलब इनका बात नहीं है, पूरा देश का बात जो है ना सभी को दिखाते हैं। Ashla Hassan Montrokra Professor Dr. Marish Shahabai Baksha Asugi Hakotri Montre Bokroni Man Ki Baat Panda Khanaka BJP Hasata Phang Bipende Burma Brothers BJP Man Ki Baat ni in charge Ratan Ghosh BJP Janajati Morcha Sudat Rural District Asofa Ranajati Burma Mohanpur Mondole Asofa Kartika Sarji Janajati Morcha ni Adong Ranabirte Burma no Khoboi Kubanatong Rock Bureau Report Chini Kharang